टाइम लाइन पे पूरी नजर रखना, जो बात करेगा वो बाहर जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू गो दैट हिस्ट्री। पोस्ट गुप्ता नजर रखो। पोस्ट गुप्ता हम अर्ली मेडिवल में पहुंचे, हमने दो हालात देखे, एक देखा पेनिनसुलर इंडिया, नजर रखना, तेज में जाऊंगा मगर आप नजर रखना, ठीक है। हमने दो हिस्से देखे, दो टाइप्स ऑफ हिस्ट्री डेवलप हो रही है, एक हो रही है नॉर्थ इंडिया में, एक हो रही है साउथ इंडिया में। हमने देखा पोस्ट गुप्ता हमें वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। पोस्ट गुप्ता में ऐसा कोई किंगडम नहीं आ रहा है आपको हर्षवर्धन, जहां क्या हो रहा है, जो नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई कर रहा है, ठीक है। अगर हर्षा का किंगडम डेवलप ही हो गया, अगर हर्षा का किंगडम डेवलप हो गया, बट इट गॉट लोकलाइज्ड कनौज के आसपास, हालांकि कहां से था, कुशाबुद्दीन थानेश्वर से, हरियाणा से था, मगर लोकलाइज्ड किंगडम बन गया, क्यों, उसने कहां शिफ्ट किया, कनौज। बट वाज इट अ पॉलिटिकली पावरफुल किंगडम, नॉट एग्जैक्टली, वहां था कि नहीं था। हर्षा का किंगडम, उसमें हमने कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट देखी, हमने ज्यादा से ज्यादा कल्चरल अचीवमेंट उसकी देखी, कोई भी हमने पॉलिटिकल अचीवमेंट इस किस्म की नहीं देखी कि हम बोलेंगे नहीं पोस्ट गुप्ता भी कोई ऑल इंडिया एम्पायर था, ठीक है। तो हमने नॉर्थ इंडिया में देखा कि जब तक यहाँ दिल्ली सुल्तान नहीं आ रहे हैं, जब तक यहाँ मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी नहीं आ रहा है, हम नॉर्थ इंडिया में क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यही देख रहे हैं। इसी बीच में हमने हिस्ट्री का फोकस की, हम गए पेनिनसुलर इंडिया में, इसी बीच हमने क्या किया, शिफ्ट कहाँ किया, साउथ इंडिया में। हमने देखा क्या नॉर्थ, जैसी नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री थी अप टू 12th सेंचुरी, वैसे ही साउथ इंडिया की हिस्ट्री 12th सेंचुरी तक थी। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि चलो इसको खोल देते हैं। साउथ इंडिया में जब हमने देखा कि यहाँ बहुत बड़े किंगडम्स जिनका नाम बड़ा था, ठीक है, उनकी अचीवमेंट्स बड़ी थी, तो हमने देखा तो साउथ इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम था, साउथ इंडिया में तो पॉलिटिकल वैक्यूम है नहीं, क्यों, हमने चोला जैसे बड़े किंगडम्स देखे, हमने पलावास देखे, हमने कौन से देखे, और काकतीयास, चोलास का तो एग्जाम्पल हम बहुत बड़ा लेते हैं, क्यों, अगर हम इंटरनेशनल अरेना की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड को ये मैनिपुलेट उस वक्त कंट्रोल कर रहे थे। चाइना के साथ जो ट्रेड एस्टैब्लिश हो रहा था, चाइना के ट्रेड को कंट्रोल कौन कर रहा था, चोलास, ठीक है। अगर इंडिया की नेवी एट बेस्ट थी अर्ली मेडिवल इंडिया, ये किसकी वजह से थी, चोलास की वजह से, ठीक है। अगर हमने देखा कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का कल्चर फैल रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का कल्चर, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, वहां भी श्री विजय एम्पायर, शैलेंद्र किंग्स, वहां क्या है, वहां इंडिया वो क्या कर रहे हैं, इंडिया से कल्चरली लिंक हो रहे हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर उनमें भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड दैट इन्फ्लुएंस गॉट exemplified because of which, because of Cholas, because when we could establish navy, when we could establish naval systems, तब ही जाके उन एम्पायर से लिंक हो गए। और besides that they were also influenced by early Buddhism, तो वो बुद्धिज्म से भी already influenced थे। वो they India began, अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करें, उसके रूट्स चोलास में है, उसके रूट्स अर्ली मेडिवल इंडिया में है, उसके रूट्स बुद्धिज्म फिलॉसफी में है। That's why we are saying that हमने पहले लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट की, फिर आज ये कौन सी पॉलिसी बन गई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसकी हिस्टोरिकल रूट्स है कि नहीं है। तो फिर हमने देखा कि साउथ इंडिया हिस्ट्री इस एज में ऑलमोस्ट 1200 के आसपास ये कैसी थी। हमने देखा कि देखिए सर, इसमें एक तो ऐसे किंगडम्स थे जो बहुत ही लायक थे, सपोज चोलास, यहाँ पलावास, यहाँ कौन थे, चोलाकिया बादामी, ठीक, यहाँ फिर राष्ट्रकूटास, फिर यहाँ अगर यहाँ पालास थे, हम माने वो ईस्ट बंगाल के थे, ठीक है। तो यहाँ कौन थे, फिर गंगास। अब हमने देखा क्या पॉलिटिकली सब किंगडम्स बराबर थे, मैंने बोला कि नहीं, पॉलिटिकल अचीवमेंट के हिसाब से सब किंगडम्स बराबर नहीं थे, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के हिसाब से कुछ किंगडम्स ज्यादा थे।
جن میں ہم نے چولاز کی بات کی, جو ہم نے پلواز کی بات کی, جہاں ہم نے چولا کے بادامی کی بات کی. انہوں نے نہ کہ پولیٹیکل اچیومنٹ پہ زیادہ فوکس کیا, انہوں نے ساتھ میں کلچرل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا. انڈیا کے اگر کلچرل ہیریٹیج دیکھے, میں نے بولا کہ انہی کا ایک سینٹر تھا پٹاکدم تھا, وہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ. ان کا برہدیشورا ٹیمپل وہ بھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج معاملہ پورا, ٹھیک ہے, اس میں جو مونولتھک رتھاس ہے پلاواز کے, وہ بھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ. وہ انڈیا کی ہیریٹیج کلچرلی رچ ہو رہی ہے اس ساؤتھ انڈیا کنگڈمز کو. وہی تو ہمیں کیا کرنا پڑا, ہمیں ان کنگڈمز کو پڑھنا پڑا کہ نہیں پڑھنا پڑا. تو ہم نے دیکھا اب اچیومنٹس. اب ہم نے جب ہم نے ان کی پولیٹیکل اچیومنٹس دیکھی, ہم نے بولا کہ یہ اس کنگڈم کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے, اس کنگڈم کے ساتھ بھی لڑ رہے. تو جن کنگڈمز کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے, سپوز گنگاز یا مدورائی کے ساتھ یا کاکتیاز کے ساتھ, جن کے ساتھ بھی یہ لڑ رہے تھے, تو ہم نے ان کنگڈمز کو بھی پڑھا. مینز کل ملا کے ہمیں 3 بڑے کنگڈمز پڑھنے تھے, چولاکیازا بادامی, چولاز, پلاواز اور راشٹرکوتا. یہ ساؤتھ انڈیا میں بہت بڑے 4 کنگڈم تھے جن کو اصل میں حقیقت میں ہمیں پڑھنا تھا. مگر ہم دیکھ رہے ہیں, جب ان کے ہم پولیٹیکل آسپیکٹس دیکھ رہے ہیں, ملٹری آسپیکٹ دیکھ رہے ہیں, وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں سکرمشز میں ہے, لڑائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ہم دیکھ رہے ہیں یہ پانڈیاز کے بھی ساتھ لڑ رہے ہیں, تو پانڈیا became important for us. ہم نے دیکھا پانڈیا کیسے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. ہم نے کیا دیکھا, پانڈیا کیسے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو ہم نے دیکھا پانڈیا کنگڈم پہلے ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا, مگر جب مسلم رول یہاں گیا, ان کا انفلوئنس ان پہ گیا, ان کے آرکیٹیکچر پہ مسلم انفلوئنس دیکھا. تو ہم نے دیکھا جب ان کا آرکیٹیکچر ہم نے دیکھا, کون سا سکول لایا تھا انہوں نے, نایا کا سکول. ورنہ ہمارے لیے پانڈیا یا مدورائی کیوں پڑھنا ہی تھا, ٹھیک ہے. جب مسلم انفلوئنس دیکھا تو وہاں نایا کا سکول اسٹیبلش ہو گیا. نایا کا سکول کو ہم نے جب پڑھا, وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا خاصا مسلم انفلوئنس ہے, بہت بڑے کوریڈورز ہیں, اور ان ٹیمپلز میں سب سے لارجسٹ گوپورمز ہے. وہ یہاں ہمارے کوشچن آنے کے چانسز بڑھ گئے, بیکاز کچھ ایکسیپشنل چیز ہمارے پاس آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کچھ نئی چیز آ رہی ہے. آئے نا, کیوں, کیا آئی نئی چیز, لارجسٹ گوپورمز آئے سمجھ. پھر جا کے ہم نے پڑھا گنگاز بھی کیوں پڑھا, نہیں پڑھتے, ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں, ہسٹری اگر ان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہے وہاں. مگر ہم نے جو کرناٹکا میں جو سرونابلاگولم میں گومتیشورا اسٹیچو ہے, باہوبلی اسٹیچو ہے, اس کا ہمیں پتہ, جب ہمیں بولے گا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کوئی, یہ کس نے بنایا, ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے نا. تو ہم نے بولا اس کو بنانے والا گنگاز تھے. ان کا جو فاؤنڈر تھا آنند ورمن چدو گنگا, وہی اسی نے بنایا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں گنگاز کے بارے میں بھی, اور ہم نے وہاں دیکھا کیا گنگا کے بارے میں اور کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ بلڈرز تھے, یہ کچھ پولیٹیکلی خاص نہیں کر سکے. جتنا کوشچن آ سکتا ہے اتنا ہم نے لمٹ کیا. پھر ہم گئے ایسٹرن گنگاز میں, ہم نے دیکھا ایسٹرن گنگاز کیوں, اگر ویسٹرن گنگاز میسور میں ڈومینیٹ تھے, تو ایسٹرن گنگاز کہاں ڈومینیٹ ہو گئے. ہم نے دیکھا اڑیسہ میں ڈومینیٹ, ٹھیک. تو جب ہم نے دیکھا اڑیسہ میں ڈومینیٹ, ہم نے دیکھا ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہے اڑیسہ میں. ہم نے بولا ہاں, جگناتھ ٹیمپل پوری انہوں نے ہی بنایا ہے, اور کوئی خاص ہوا ہے, پولیٹیکلی خاص نہیں تھے. اگر پولیٹیکلی خاص ہوتے تو پورے ساؤتھ انڈیا پہ انفلوئنس کرتے یا پورے نارتھ انڈیا پہ انفلوئنس کرتے. کچھ خاص نہیں تھا, چھوٹی سی ڈائناسٹی ہے, مگر چونکہ ان کا کلچرل کنٹریبیوشن ہے تو ہمیں نام لینا پڑا, ٹھیک ہے. کیا کیا ہے تو وہی بتایا. پھر ہم نے بتایا کہ بھائی یہ جو کاکتیاز ہے نا یہاں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں, ہم نے دیکھا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھی جب تک ان کی ایک آرکیٹیکچرل سائٹ ہمارے پاس یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بن کے نہ آئی, ہمیں کاکتیاز کا نام بھی پتہ نہیں تھا. تو ہم جب ان کی ہم نے یہ ہسٹری میں یہ سوچ, جہاں دھیان بھی نہیں گیا تھا ہمارا, کہ somewhere there were a kingdom that was Kakatiyas whose architecture was mentioned by Marco Polo. This Ramappa temple is one of the shining ornaments of medieval temples, ہے نا. تو ہم نے اس کو اگنور کیا تھا. پھر ہم نے دیکھا کاکتیاز کا کیا کنٹریبیوشن ہے. ہم نے بولا کہ ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا راماپا ٹیمپل نا. راماپا ٹیمپل میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے یوز کیے, سینڈ باکس ٹیکنیک دیکھا نا ہم نے. پھر ٹرائی مورتی اسٹائل, شیوا, ویشنوا, سن گاڈ, تینوں کے ٹرائنگولر فارم,
तीनों को एड्रेस किया, 3 गॉड्स को एड्रेस किया, वैष्णव, शिवा और सन गॉड को, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो इनका टेम्पल है उसमें फ्लोटिंग ब्रिक्स का इस्तेमाल, मींस अगर उसको पानी पे रखेंगे वो बयासी उनकी ऐसी है कि वो फ्लोट करते हैं। ये क्या है, अभी हम देखेंगे ये कितना इम्पोर्टेंट है कि फ्लोटिंग ब्रिक्स होना ये कोई आसान बात नहीं है। उनमें देखो जो जिस मटेरियल से वो बनाई होगी वो कैसा मटेरियल होगा। आजकल हम 3D प्रिंटिंग से ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे, 4D तो 5D प्रिंटिंग चल रही है आजकल, उससे नहीं कर पा रहे ऐसा, ठीक है। तो ये क्या किया था, और ये अगर ये बना था 13th सेंचुरी या 12th सेंचुरी में टेम्पल, अभी तक कैसे सर्वाइव कर रहा है। तो उस हिसाब से हमारे लिए काकतीयाज भी इम्पोर्टेंट बन गए, ठीक है। तो काकतीयाज चूंकि न्यूज में था वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इनका टेम्पल, तो इनका हमने थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखा, और ज्यादातर फोकस किसका रखा, फोकस किस पे रखा, ज्यादातर इनके आर्किटेक्चर पे फोकस रखा। बिकॉज पॉलिटिकली हम नहीं देख रहे कोई चीज चोलास के बगैर या पलावास के बगैर कोई डोमिनेट हो रहा है ना। डेक्कन पेनिनसुला में तो चोला कैसा बादामी हो रहे हैं, मगर यहाँ लोअर साउथ इंडिया में चोलास और पलावास के बारे में हम कुछ बगैर कोई पॉलिटिकली डेवलप हो ही नहीं रहा है ना, कोई अपना कुछ इन्फ्लुएंस दिखाई नहीं रहा है। तो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हमने उन्हीं किंगडम्स की दिखाई जो पॉलिटिकली कुछ अचीव कर पाए, मगर जो किंगडम्स कल्चरली अचीव कर पा रहे हैं उनका हमने कल्चरल एस्पेक्ट सारा खोल के रखा। ऐसा ही एक किंगडम हमने देखा ये यादवास, महाराष्ट्र में यादवास और देवगिरी। हमने देखा कि हमें जो साइंस, जब इंडिया में ये आता है, डिबेट चलता है कि व्हाट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो हमें ये जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। हम ये अल्ब्यूरी ने हमें बोल के जाता है कि भाई आप इंसुलर कम्युनिटी थे। जब अल्ब्यूरी नहीं आता है मोहम्मद गजनी के साथ, वो बोलता है कि आप इंसुलर थे, यू हैव नो टेस्ट ऑफ साइंस, इनफैक्ट आप अपने डोगमाज में फंसे हुए हो, आपको पता भी नहीं है दुनिया हिंदुस्तान से बाहर कोई चीज है। हम बोल रहे हैं क्या बात कर रहे हो, तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा ना उसको। हमें जस्टिफाई, देखो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रहा है, तो हमने गुप्ताज में ऑलरेडी देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी चीजें डेवलप हो रही, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिकल में, मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट बहुत हो रही, हो हुई कि नहीं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा क्या अर्ली मेडिवल एज में भी कुछ डेवलपमेंट हुआ। हाँ, हमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम नजर आया, भास्करा का, ठीक है। तो हमें देखना है भास्करा किनको, इसको कौन पैटर्नाइज कर रहे थे। तो हमने देखा भास्करा को कौन पैटर्नाइज, यादवास पैटर्नाइज कर रहे थे। तो हमने फिर सोचा ये यादवास, हम एक दो यादवास को देखते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि इनका एक बिल्हमा वो पैटर्नाइज कर रहा है किसको, भास्करा को। और फिर हमने भास्करा की क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया की साइंस के हिसाब से उसको डिस्कस किया, ठीक है। और फिर हमने देखा कि इस एज में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही थी कनौज के, और इस पे कनौज को कौन डाउनलोड करेगा। 3 किंगडम्स उसमें लॉक हो गए, ठीक है। एक हो गए गुजरात, प्रतिहाराज, दूसरा राष्ट्रकूटा और पालास। जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इस एज का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एडवांसमेंट है और बहुत बड़ा पॉलिटिकल फीचर है, तो उससे क्या होगा, तो हमें इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कौन कौन से किंगडम्स इन्वॉल्व थे पढ़ना पड़ा, ठीक है। उसमें हमने देखा प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटा और पालास, खाली इन 3 किंगडम्स में इस एज में डिफरेंट अरब ट्रैवलर्स ने उनको लक़ब दिया है। जैसे अल मसूदी ने बालहराज, फिर सुलेमानी ने राष्ट्रकूटा और पालास को लक़ब दिया ना, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई अगर इनमें कुछ खासियत थी तो हमने डिस्कस किया। हमने देखा राष्ट्रकूटा ना कि एक पॉलिटिकली एक एडवांस्ड किंगडम था, बल्कि कल्चरल एस्पेक्ट से भी वो बहुत एडवांस में चला गया था। बिकॉज उनका एक टेम्पल, कैलाशा टेम्पल जो कृष्णा वन ने बनाया था, वो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और उन्हीं के एज में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई थी किसकी इलोरा केव्स की। फिर हमने देखा उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल। हाँ, फिर पालास में देखा कि पालास में क्या खासियत थी। पालास में जो गोपाला है वो ऐसा पहला किंग है जो किसी रूलर लीनियज से नहीं आया था, कि एनार्की की वजह से इलेक्ट किया गया था,
ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پالاز کی وہ کنٹریبیوشن اس وقت تھی جب بدھزم سارے ڈکلائن میں تھا اور یہ پہلے کنگز بنگال میں بن گئے جنہوں نے بدھزم کو پیٹرنائز کیا, نہ کہ خالی پیٹرنائز کیا بٹ اٹ ڈیولپڈ دیئر آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے, اس نے 5 مہاویرات جو پھر آگے جا کے بدھسٹ اسکالرس کی جگہ بن گئی کس کے لیے, پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے. تو ہم نے دیکھا وہ کن نے بنائی, انہوں نے ہی بنائی. ٹھیک ہے, تو پالاز کا کنٹریبیوشن ہم نے دیکھا. اور ایسٹرن انڈیا میں ایک نیا اسکول آف آرکیٹیکچر ڈیولپ ہو گیا تھا, پالا یا سینا اسکول آف آرکیٹیکچر. یہ ہم نے دیکھا کہ ارلی میڈیول میں یہ کچھ چینج آ رہی ہے پولیٹیکلی, ڈائناسٹیکلی. ٹھیک ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ نارتھ انڈیا میں گئے. کیا نارتھ انڈیا میں بھی جب تک غزنی آئے, جب تک میڈیول انڈیا پراپرلی اسٹیبلش ہو گیا, چھوڑو